নমস্কাৰ স্বাগতম মোৰ এছ আছামিজ চেনেলে প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি ক্লাছ 7ৰ হিন্দী পাঠ 11 কাগজ কি কাহানী অনুশীলনীৰ যিমানখিনি কুৱেশ্যন আনসাৰ আছে সম্পূৰ্ণ কুৱেশ্যন আনসাৰ এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰা হ'ব আৰু তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট অফ লাষ্টলৈকে লেচনটো এবাৰ ভালকৈ ৰিডিং দিবা তাৰপিছত কুৱেশ্যন আনসাৰখিনি কৰিবা ঠিক আছে তো ব'লা ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰাকৈ কুৱেশ্যন আনসাৰখিনি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা লাইক আৰু কমেণ্ট এটা দি যাবা আৰু নেক্সট তোমালোকৰ কোনটো লেচনৰ ভিডিঅ' লাগে এই ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্ট বক্সত জনাই দিবা পাই যাবা ঠিক আছে ব'লা কুৱেশ্যন আনসাৰখিনি আৰম্ভ কৰোঁ 1 नंबर दिया से पार्ट से प्रश्न के लिए दिए गए उत्तर में से सही उत्तर चुनो ইয়াত प्रश्न दिया से শুদ্ধ উত্তৰটো উলিয়াব দিছে ক নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে কাগজ কা আৱিষ্কাৰ কিস দেশ में हुआ था কাগজৰ আৱিষ্কাৰ কোনটো দেশত হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চীন ঠিক আছে খ নম্বৰ प्राचीन चीन में किस पेड़ से कागज बनाया जाता था प्राचीन काলত চীন দেশত কি গছৰে কাগজ বনোৱা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব शहतूत ঠিক আছে ऑप्शन आ ग नंबर उत्तम कागज किससे तैयार होता है ভাল কাগজ এটা উত্তম কাগজ এটা কিহেৰে তৈয়াৰ কৰা হয় এটো হ'ব ৰেশিও से 2 नंबर प्रश्न আছে एक वाक्य में उत्तर दो का नंबर कागज किस प्रकार आज हमारे जीवन चर्चा का महत्वपूर्ण अंग बन गया है कागज आज हमारे जीवনৰ কেনেকে জীবন চৰ্চাৰ महत्वपूर्ण अंग হৈ পৰিছে এটোৰ উত্তৰ লিখিব দিছে ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে उत्तर कागज लिखने पढ़ने और चित्रकारी में उपयोग होता आ रहा है आज कागज के रूप में सभ्यता का भरपूर विकास हो चुका है कागज का इस्तेमाल स्कूल कॉलेज कार्यालय समाचार पत्र आदि अनेक क्षेत्रों में होता आ रहा है अंत हम ये कह सकते हैं कि देश के विकास में कागज का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है माने कागज लिखने पढ़ने और चित्रकारी में उपयोग होता आ रहा है कागज आमार लिखा पढ़ा लगते चित्ৰৰ ক্ষেত্ৰতো उपयोग হৈ আহিছে তাৰ লগতে आज कागज के रूप में सभ्यता का भरपूर विकास हो चुका है আৰু কাগজৰ ৰূপৰ লগত সভ্যতাৰ কাগজৰ ওপৰত সভ্যতাৰ বিকাশ ধুনিয়াকে বিকশিত হৈছে লগতে कागज का इस्तेमाल स्कूल कॉलेज कार्यालय समाचार पत्र आदि अनेक क्षेत्र में होता आ रहा है कागजৰ ইউজ বিলাক কট হৈ আছে আজি কাগজৰ ব্যৱহাৰ বিলাক আমি স্কুল কলেজ কাৰ্যালয় বিভিন্ন অফিস কাছাৰীত আমি সমাচাৰ পত্ৰ মানে নিউজ পেপাৰত আদিত ব্যৱহাৰ কৰিছো তাৰ লগত আমি লাষ্টত ক'ব পাৰো যে देश के विकास में कागज का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है আৰু দেশৰ বিকাশৰ কাগজৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ योगदान আছে খ নম্বৰ প্ৰশ্ন कागज का आविष्कार किसने किया कागजर आविष्कार कोने কৰিছিলে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব कागज का आविष्कार चीन के साइलुन नामक एक व्यक्ति द्वारा किया गया है चीনৰ साइलुन नाমৰ ব্যক্তি এজনে कागजर आविष्कार কৰিছিল তোমালোকে যদি এটো একেবাৰে সৰুকে লিখিব বিচাৰা তেনেহলে এটো লিখিব পাৰা যে कागज का आविष्कार किसने किया এনেকে লিখিব পাৰা साइलुन ने चीन ने ঠিক আছে অকল চিহ্ন লিখিলেও হৈ যাব চিহ্নে গ নম্বৰ প্ৰশ্ন अंग्रेजी भाषा का पेपर शब्द किस शब्द से बना है इंग्राजी शब्दৰ पेपर শব্দটো কোনটো শব্দৰ পৰা আহিছে বা হৈছে বনিছে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব अंग्रेजी भाषा का पेपर शब्द पेपिरस शब्द से बना है पेपर শব্দটো ইংৰাজী ভাষাৰ পেপিৰাছ শব্দৰ পৰা বনিছে ग नंबर प्रश्न पेड़ के रेशों में कौन कौन से तथ्य पाए जाते हैं पेड़र जोनबिलाक आ আছে গছৰ যোনবিলাক আৰ আছে আহৰ পৰা কি তথ্য পাব পাৰি এই উত্তৰ হৈছে पेड़ के रेशों में पेक्टिन मरी चीनी आदि कई प्रकार के रासायनिक तथ्य पाए जाते हैं গছৰ আহত কি পোৱা যায় পেক্টিন মাৰি চিনি আদি পোৱা যায়
ते 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে संक्षेप में उत्तर दो। 1 नंबर क कागज हमारे किस काम आता है? कागज हमारे की काम आता है? यार उत्तर होगा कागज हमारे लिखने पढ़ने और चित्रकारी में काम आता है। कागज हमारे लिखिबले पढ़िबले और चित्रकार मतलब ड्राइंग करिबले हमार कामत आए। ख नंबर प्रश्न चीन के राजा ने साइलुन से क्या कहा था? चीनर रजा साइलुनक की কৈছিলে? यार उत्तर होगा चीन की राजा ने साइलुन को अपने दरबार में बुलाकर कहा कि तुम्हें बड़ी प्रतिभा है, हम तुम्हारी खोजों से बहुत खुश हैं, परंतु तुम किसी ऐसे वस्तु की खोज करो जिससे संसार में तुम्हारा नाम हो जाए और आने वाले पीढ़ियाँ भी उस चीज़ को देखकर तुम याद करे। এইটো কৈছে যে চীনৰ ৰজাই চাইলুনক নিজৰ ৰাজদৰবাৰত মাতি কেনে কৈছে যে তুমি বড়ি প্ৰতিভা হে, তোমাৰ মাজত বহুত ডাঙৰ প্ৰতিভা আছে, তো তুমি हम तुम्हारी खोजों से बहुत खुश है আৰু তুমি যোনটো বস্তু খোজ কৰিছা সেইটোৰ কাৰণ আমি বহুত সুখী। तो तुम्हें ओलाइसा विचारी ओलाइसे हेतुर गाने आमी बहुत खुशी, परंतु तुम किसी ऐसे वस्तु की खोज करो जिससे संसार में तुम्हारा नाम हो जाए। पिছত कैसे किंतु तुम्हें एनेका एटा वस्तु विचारा जोंटो संसारत तुम्हार नाम है और आने वाले पीढ़ियों भी उस चीज को देखकर तुम्हें याद करे और भविष्यत आहिबलगिया मानव बिलाको जाते সেই বস্তুটো দেখি কেনে সুখী হৈ যায় আৰু তোমাক ইয়াদ কৰে, মনত ৰাখে। ঠিক আছে, হেনেকা কৈছে। গ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে साइलुन ने कागज की खोज कैसे की? আৰু साइलुने कागজৰ কাগজটো যে কেনেকে বিচাৰি উলিয়াইছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে साइलुन ने कागज के लिए शहतूत के पेड़ को चुना और शहतूत के पेड़ को बहुत देर तक छीलने पर उसके भीतर से बारीकी रेशे निकल आए और उस रेशों की पानी मिलाकर खूब पीसते जब उसकी लुगदी सी बन गई तो उसे सूखने के लिए धूप में रख दिया। लुगदी सूखकर एक कठिन परत बन गई। बाद में उसने उस परत को लकड़ी के पट्टे पर रखकर समतल कर दिया। इस प्रकार साइलुन ने कागज का निर्माण किया था। ইয়াত কৈছে যে সাইলুনে কাগজ তৈয়াৰ কৰাৰ বাবে চেইটুত গছৰ বাকলি বাছনি কৰিছিল আৰু চেইটুত গছৰ বাকলি বহুদিন ধৰি কি কৰিছিল চেঁচি ৰাখিছিল। চেঁচি পেলোৱাৰ পিছত তাৰ ভিতৰৰ পৰা সূক্ষ্ম ৰেচা ওলাই আহিছিল আৰু সেই ৰেচাবোৰৰ পানীৰ সৈতে মিহলাই ভালদৰে খুন্দি পিছি লৈছিল। পিছি যেতিয়া সেই মিশ্ৰণটো লুগদিৰ দৰে হৈ উঠিছিল তেতিয়া তাক শুকাবলৈ ৰ'দত ৰাখিছিল। লুগদি শুকাই এটা কঠিন স্তৰত পৰিণত হৈছিল। তাৰপিছত সেই স্তৰটো কাঠৰ পাতত থৈ ভালদৰে সমতল কৰি লৈছিল। এইদৰে সাইলুনে কাগজ নিৰ্মাণ কৰিছিল। গ নম্বৰ প্ৰশ্ন साइलुन ने कागज की खोज कैसे की? नंबर कागज किन किन चीज़ों से बनाया जाता है? कागज की बस्तुरे बनवा है। यार उत्तर है कागज शहतूत और बाँस से बनाए जाते हैं। कागज शहतूत और बाहेरे बनवा है। इसके अतिरिक्त खाद, सड़ी हुई लकड़ी, भूसी तथा अन्य घास फूस से भी कागज बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त खाद और सड़ी हुई लकड़ी, बेया लकड़ी, ऐसे भूसी काठर भूसीबिलक तथा अन्य घास फूस से केতিয়াবা घाह बनेरेও কি কৰা হৈছে कागज बनवा है। इन्हें पेड़ पौधे के रेशों से कागज तैयार किया जाता है। और लगते पेड़ गছ গছনিৰ যোনবিলাক ৰেশিও আছে তাৰ হেতু দিও কাগজ তৈয়াৰ কৰা হয়। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন
कागज के निर्माण से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? कागज के निर्माण से कागजৰ নিৰ্মাণত পৰিৱেশৰ ওপৰত কেনেকা প্ৰভাৱ পৰে? पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? यार उत्तर ऑप्शनत আছে 1 नंबर कागज बनने के लिए बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाते हैं পৰিৱেশৰ ওপৰত প্ৰভাৱ 1 নম্বৰ কাৰণটো হৈছে যে কাগজ বনোৱাৰ কাৰণে বহুত ধৰা গছ-গছনি কটা হয় 2 नंबर जंगलों की कटाई से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और जेतिया जंगल को काटा হয় তেতিয়া পৰিৱেশ नुकसान হয় তাৰ লগতে 3 नंबर कारखानों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण बढ़ता है और कारखानार পৰা যেতিয়া কাগজ বিলাক বনায় कारखाना পৰা ওলোৱা ধোঁৱা বিলাক বায়ু প্ৰদূষিত কৰে 4 नंबर प्रश्न सत्य कथन के आगे तो राइट साइन और गलत कथन के आगे क्रॉस निशाने लगाओ यार उत्तर বিলাক মই দিয়ে দিছো क नंबर सफेद कागज पर सुंदर लिखावट बनती है ये तो शुद्धই হ'ব ख नंबर पहले मनुष्य कागज पर लिखता था प्रथमे मानव कागजत लिखिছিল এটো শুদ্ধ ऐसा ग नंबर साइलुन की खोज से चीन का राजा ना खुश था यार उत्तर অশুদ্ধ সাইলুনৰ যোনটো কাগজৰ হেৰি কৰিছিলে বিচাৰি উলাইছিলে আবিষ্কাৰ কৰিছিলে তাৰ কাৰণে ৰজা হেৰি নাছিলে মানে দুখিত নাছিলে গ নম্বৰ कागज बनाने के लिए लुगड़ी तैयार की जाती है एटो शुद्ध लुगड़ी बनाब लागे ग नंबर चीन में आज भी हाथों से कागज बनाया जाता है तो शुद्ध असम के जागीरोड में कागज बनाने का एक बड़ा कारखाना है एटो হৈছে শুদ্ধ या তোমালোকৰ जिनखिनि দিয়া আছে পাঠকে आसपास এখিনি পৰীক্ষাত খুব কম আহে ঠিক আছে পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় কোনোবা যদি বিচাৰা লিখিব পাৰা আৰু যদি কোনোবা ভাবা যে স্কিপ কৰিবা নিলিখিলে একো কথা নাই এখিনি কিন্তু পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইমান এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় ঠিক আছে খুব কম আহে তো মই আনসাৰ বিলাক ইমান দীঘল কৰা নাই শৰ্টকাট দি দিছো তোমালোকে চাব পাৰা 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে চোৱা कागज चीन देश की देन है चीन में संसार को और क्या-क्या चीजें दी है कागज चीन देशे दिसे और चीने সংসাৰক আৰু কি দিছে দেখক আৰু কি দিছে কাগজৰ উপৰি মানে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব चीनी ने संसार को कागज बारूद कंपास रेशम और सफाई की कला दी है एखिनि चीने दिसे 2 नंबर प्रश्न कागज का दोबारा प्रयोग किस काम में किया जा सकता है कागजर रीयूज আমি কোনটো কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে कागज का दोबारा प्रयोग पैकिंग लिफाफे कार्डबोर्ड थैले कागजी सजावट और नए कागज बनाने में किया जा सकता है ठीक है 3 नंबर कागज ज्ञान विज्ञान के विस्तार का महत्वपूर्ण साधन किस प्रकार है यार उत्तर है कागजर ज्ञान विज्ञान और विकासत केनेका महत्वपूर्ण साधन करिছে एटो उत्तर है कागज से माध्यम से पुस्तकें पत्र पत्रिका समाचार पत्र और लिखित सामग्री तैयार होता है जिससे ज्ञान विज्ञान का प्रसार होता है ठीक है 4 नंबर आसाम में कागज के कारखाने कहाँ है विस्तृत जानकारी प्राप्त करो অসমত कागजर कारखाना कत আছে लिखिब दिसे यार उत्तर হৈছে आसाम में कागज के प्रमुख कारखाने जागीरोड और पंचग्राम में स्थित है जागीरोड और पंचग्राम এই দুটা লিখিলে হল जागीरोड और पंचग्राम 5 नंबर प्रश्न समूह में बैठकर भारतवर्ष के मानचित्र में कागज उत्पादन के स्थानों को ढूंढो এটা গ্ৰুপত বহি কেনে ভাৰতবৰ্ষৰ মানচিত্ৰ চাই
কাগজ উৎপাদন के स्थानों को ढूंढो কাগজৰ উৎপাদন কৰা স্থানবিলাক বিচাৰিব কৈছে ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ভাৰত के कागज उत्पादन के प्रमुख स्थान है কাগজ ক'ত ক'ত উৎপাদন কৰা হয় বনোৱা হয় সেইকেইটা স্থান হৈছে আসাম জাগিৰোড উত্তৰ প্ৰদেশ মহাৰাষ্ট্ৰ পশ্চিম বংগাল অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ ঠিক আছে ভিডিঅ'টো ৰখাই কিনে চাই ল'বা আৰু তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা লাইক আৰু কমেন্ট কৰি দিবা আৰু নেক্সট তোমালোকৰ কোনটো লেসনৰ ভিডিঅ' লাগে এই ভিডিঅ'ৰ কমেন্ট বক্সত দি দিবা আৰু বাকি সমাজ বিজ্ঞান ইংলিশ অসমীয়া ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে তোমালোকে প্লেলিষ্টত যায় বাকি লেসনবোৰো চাব পাৰা 6 नंबर কৈছে कागज से क्या क्या चीजें बनती है सोचो और 5 বাক্য লিখো কাগজৰ পৰা কি বস্তু তৈয়াৰ কৰা হয় তাতে লিখিব দিছে 5টা বাক্য লিখিব দিছে 1 নম্বৰ कागज से किताबें बनती है कागजৰ পৰা কিতাপ হয় 2 নম্বৰ कागज से कॉपियां और नोटबुक बनती है कागजৰ পৰা বহি নোটবুক বনোৱা হয় 3 নম্বৰ कागज से अखबार बनती है कागजৰ পৰা নিউজপেপাৰ বনোৱা হয় 4 नंबर कागज से लिफाफे और थैले बनती है लिफाफे तैयार কৰা হয় थैले बैग বিলাক তৈয়াৰ কৰা হয় 5 नंबर कागज से कार्ड और सजावटी वस्तुए बनती है कागजৰ পৰা কাৰ্ড বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু ডেকোৰেশন বস্তুবিলাক সজোৱা বস্তুবিলাক বনোৱা হয় এতিয়া তোমালোকে এইটো 1 নম্বৰ আছে যে গ্ৰামাৰ বিলাক এটো চাবা আও জানে তো গ্ৰামাৰ বিলাক পঢ়িবা আৰু মই এই খালি ঠাই বিলাক কৰি দিছো ইয়াৰ উত্তৰ বিলাক চোৱা বাক্য আৰু ক্ৰিয়া শব্দ কোনটো হয় সৰি हेतु এটা क्रिया शब्द হৈছে जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं মানে যোনটো শব্দয়ে কোনো কাম কৰা বা হোৱা বুজায় তাকে ক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় কোনো কাম কৰা বা হোৱা বুজায় তাকে ক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় ইয়াত যেনেকৈ তোমালোকৰ আছে যে সংগীতা পুস্তক পঢ়তি হেতুৱে কি বুজাইছে এক কিবা সংগীতা কিবা এটা কাম যে কৰি আছে সেই বস্তুটোৱে বুজাইছে পঢ়তিয়ে মানে সংগীতা কিতাপখন পঢ়ি আছে এই পঢ়তিয়ে শব্দটোৱে কিবা কাম কৰা বুজাইছে এসা গ নম্বৰ আছে धीरन पत्र लिखता है এই লিখতা হেৰ পৰা বুজাইছে ধীৰনে কি কাম কৰি আছে ঠিক আছে তেনেকা ইয়াতো তোমালোকৰ কেটামান অপচন দি আছে ইয়াত ক খ গ ঘ দি আছে ইয়াত বাক্য দি আছে আৰু ক্ৰিয়া শব্দটো ইয়াত বহাব দিছে তো মই বহাই দিছো ইয়াত ক নম্বৰ আছে লড়কে খেলতে हैं ইয়াত লৰাটোৱে কি কৰি আছে কোনো কাম কৰা বা হোৱা কোনে বুজাইছে এই খেলতে হেতুৱে বুজাইছে তো ইয়াৰ ক্ৰিয়া শব্দটো হ'ব খেলতে हैं 6 নম্বৰ জাবেদ আম খাতা है या खाता হেতুৱে কি কৰিছে জাবেদে কি কাম কৰি আছে সেই বস্তুটো বুজাইছে তো ইয়া ক্ৰিয়া শব্দটো হ'ব खाता है 9 নম্বৰ মনীষ পুস্তক পঢ়তা है তো মনীষে কি কৰি আছে এই বস্তুটো বুজাইছে তো পঢ়তা है হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ 9 নম্বৰ মীরা গানা গাতি है এই গাতি হেতুৱে মীৰাই কি কৰি আছে এই বস্তুটো বুজাইছে তেওঁৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গাতি है বুজি পাইছানে পিছৰ এইখিনি চোৱা এইখিনি মই ডাইৰেক্ট আনসাৰ কৰি দিছো ইয়াত খালি ঠাইবিলাক এইখিনি যে এই লিখাবিলাক মোৰ লিখা হয় খালি ঠাইবিলাক কৰি দিছো कर्ता के अनुसार कर्म के अनुसार ঠিক আছে খালি ঠাই লিখিব দিছে ক নম্বৰ ৰহিম খেলতা है कर्ता के अनुसार বাক্য হৈছে আৰু এটা कर्म के अनुसार বাক্য হ'ব যে महेश ने पत्र लिखा ग नंबर गीता हंसती है ख नंबर राजू ने कहानी सुनाई ग नंबर लड़का गाना गाता है ख नंबर गुरुजी ने हमें हिंदी पढ़ाई ভিডিওটো ৰখাই কেনে আনসাৰ বিলাক লিখি লবা পিছৰ তোমাৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইয়া কৰি দিছো 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে लिंग के अनुसार वचन के अनुसार लिखिब लागे लिंग के अनुसार लिखिब लागे जे लड़की नाचती है एतो लिंग के अनुसार लिखिब लागे लड़का नाचता है एतो আছে मोहन आता है एतो हबो मीरा आती है ठीक আছে लिंग के अनुसार लरा क्षेत्रत बेलेग হয় ছোৱালী ক্ষেত্ৰত বেলেগ হয় তো জানাই অসমীয়াত যেনেকা আমি ছোৱালী লৰা ক্ষেত্ৰত যেনেকা আমি তই বুলি কওঁ
হি বুলি কওঁ আৰু ছোৱালী হ'লে আমি তাই বুলি কওঁ তেনেকৈ হিন্দীটো ব্যৱহাৰ হয় সেই বস্তুটো ইয়াত লিখিব দিছে চেম তেনেকুৱা वचन के अनुसार লিখিব দিছে যে ঘোঁৰা দৌড়ता है এইটো হ'ব ঘোঁৰে दौड़ते हैं गाय घास खाती है আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব গাই ঘাস খাতি হে ইয়াত ফুট এটা আছে ইয়াত চোৱা ফুট এটা নাই ইয়াত ফুট এটা নাই ইয়াত ফুট এটা আছে সেই বস্তুখিনি ধ্যান দিবা ঠিক আছে ফুট এটা নাই ইয়াত ফুট এটা আছে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি কোৱেশ্চন আনসাৰখিনি ভাল লাগিছে মোৰ চেনেলটো এবাৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা লাইক আৰু কমেণ্ট এটা দি যাবা